Dahil 31 anyos nga lalaki, landing sa Tambalanan, human gipusil. Iha eh. Atong sayron pinagi sa report ni katropang Eric Amaro. Live report. Katropag Greggy, katropag Attorney Paul, magkakaigalaan nakabsa na gyud kinabuhi no sa pag-abot sa Tambalanan ining usa ka 31 anyos nga lalaki kinsa matud pa usa po ni ka drug personality ug doon na napusilan kani adto gani matud pa kuha ni mapusili absolutely madakpan ni kay doon naman ni siya pending warrant of arrest aga kini nga suspect nga gipusil alas 10:35 ang takna sa Kamuntagon Sumay, Sitio Kalumbuyan, Barangay Buhisan, Cebu City. Nailang nga si John Maglasang Ikiiliba, 31 anyos. Doon ay kaipon, residente sa maong dapit gipusil siya sa duha ka laki nga wapa ilhi diin pagtuo nga gibalikan ni o di ba ka gibawsan ni aga mosab nga kini nga biktima gihuman nakaangkon ni mga samad usab sa kini nga kaliwasan gidapaw ta ni sa Cebu City Medical Center CCMC apan didto gideklarar sa attending physician nga wa na namatay nag Iyay. or katupag Greggy katupag Attorney Paul maka kahigal. Proceed katropang Eric. Sa aga maong katropang Attorney Paul. Proceed. So mga ni atog kasikas gikan sab sa presinto Just Labangon Police Station mga katropa basta kapilisultan di kaping humutami sustansyado atog Santo Plus Copmix mapalis mga nugunang butika sa inyong dapit alang sa Ligusan Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Amaro XFM News. XFM report.